Les krachs se déclenchent quand, après une longue période d'expansion monétaire, la rentabilité des entreprises devient inférieure au coût des dettes qui ont été accumulées. Et nous sommes exactement à ce point aujourd'hui. Oui, moi je sais, oui. Moi aussi. Moi aussi. Même moi je sais. Et moi aussi je sais. Vous ne comprenez pas? Pour faire simple, les banques centrales injectent de l'argent en espérant doper la croissance économique. Mais cela dope surtout les marchés financiers, ce qui est très dangereux, puisque petit à petit, le cours de bourse se déconnecte de l'économie réelle. C'est OK! Plutôt que de prêter davantage aux ménages et aux entreprises, les banques ont préféré acheter des actions sur les marchés boursiers. Acheter une action revient à acquérir une part d'une entreprise. Son prix dépend de la demande. Plus les acteurs souhaitent acheter cette action, plus son prix augmente. En théorie, cette demande devrait en partie dépendre du montant des dividendes octroyés aux actionnaires en fonction des résultats de l'entreprise. En achetant massivement des actions, les banques ont favorisé l'augmentation de leur prix. En revanche, les résultats économiques des entreprises, eux, n'ont pas progressé. Souvenez-vous, les banques étaient réticentes à leur accorder des prêts qui auraient permis de financer leur développement. OK. Premier élément donné par la Banque mondiale, la croissance mondiale devrait ralentir un peu partout dans le monde. Petit coup de froid sur la croissance selon la Banque de France. Hier, on ralentit sur la fin d'année. C'est notamment lié à une baisse d'activité dans l'industrie. Est-ce que nos usines vont moins tourner? Oui, on va surtout déstocker, notamment dans le secteur automobile. Si les prévisions de l'OCDE se réalisent, l'économie mondiale connaîtra en 2019 et en 2020 ses pires performances depuis la crise de 2008. Un krach boursier se produit lorsque le marché se réaligne sur l'économie réelle. Alors on va essayer de décrypter cette étude assez inquiétante qui a été publiée aujourd'hui par le cabinet McKinsey. Un tiers des banques dans le monde pourraient faire faillite dans les prochains mois. Un tiers. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle crise financière qui se prépare? Oui, nos banques sont fragiles. Qu'est-ce qui les fragilise autant? Alors, entre 2000 et 2007, les banques ont connu une rentabilité de l'ordre de 16,8%. Il y a eu la crise, ça vous aura pas échappé. Et depuis 2009, la rentabilité est de 3,6%. Donc, elles gagnent 4 fois moins d'argent qu'avant. Résultat, les banques ont déjà fermé 2000 agences en France depuis 10 ans et 50 000 suppressions de postes ont été annoncées en Europe depuis janvier. Les banques doivent aussi payer maintenant pour garder l'argent qui dort sur leur compte. C'est ce qu'on appelle les taux négatifs. Et puis, elles doivent nous garantir des taux d'intérêt à nous, à 1,5% sur 15 ans en ce moment pour nos prêts immobiliers. Et ça, c'est une bombe à retardement en termes de comptabilité quand les taux remonteront dans les mois qui viennent. D'où un risque de faillite en cascade? C'est ce que nous dit le cabinet McKinsey. En fait, un tiers des banques sont fragiles et elles risqueraient de tomber si la croissance baissait dans les prochains mois. L'information fait maintenant les gros titres de la télévision chinoise. Le nombre de malades atteints par le nouveau type de coronavirus a triplé au cours des 24 dernières heures. Le prime ce soir sur France 2 va servir surtout à rassurer parce qu'il y a une grosse couverture médiatique autour du virus et qui est en général très très bien faite. The coronavirus in كورونا في مجتمعاتنا. Coronavirus. Covid-19. Coronavirus. COVID-19. COVID-19 trên kênh YouTube FBNC. Число зараженных коронавирусом. Corona le ha hecho callar. y un coronavirus. Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose
on les aura forcés à rétracter. Et on les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leurs publications, vous avez une grande bande annulée parce que... Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, hein, quand même. De moins en moins. De moins en moins. Mais on n'est pas les seuls. Je répète, les Indiens ont trouvé la même chose et l'ont publié, et on leur demandait de rétracter ensuite. Mais quand vous dites c'est mystérieux, c'est qui ont? Qui demande à rétracter, qui a demandé aux Indiens de se rétracter? C'est l'éditeur de la revue. C'est l'éditeur de la revue. D'accord. Mais l'éditeur de la revue... Non mais pourquoi, en fait, ce que vous nous dites paraît simple, c'est-à-dire que comme il y a plusieurs séquences, hein, si j'ai bien compris, il y a plusieurs séquences dans ce virus, par définition, ces séquences ont artificiellement été mises en place dans ce virus, on est toujours d'accord, et que ça se voit pour n'importe quel virologue va le voir immédiatement. Alors, bon, si ça vous paraît voulez... simple, donc pourquoi personne ne dit, attention, ce virus, il n'est pas naturel, il y a quelque chose qui a été fabriqué, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans, et pourquoi personne ne le dit? Alors, il y a une réponse mauvaise là-dessus, c'est que ces séquences sont courtes. Et certains disent, elles sont trop courtes, c'est le hasard, etc., etc. Ah, donc il y a une polémique sur la question. Il y a une polémique sur la question. D'accord. Mais on répond tout de suite, parce que ces longueurs sont quand même des longueurs qui portent une information génétique. Contrairement à ce qui est dit, que c'est le hasard, c'est pas vrai. Et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent, mais moi je suis, on peut dire, hors d'âge. Hein, j'ai prix Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui prend du temps. On a envoyé bien sûr des publications. Il y a déjà une publication. D'accord. Dans une revue indienne. Parce que, je répète, il y a une pression énorme. Cette publication indienne, elle date de quand? Elle date de quelques semaines. Quelques semaines? Oui. Et vous dites qu'il y a une pression énorme? Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout. Владимир Васильевич, я знаю, что вашей должностью был в том числе и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба Вооруженных сил. Вот как вы с этих позиций можете оценить явление коронавируса? Вот именно с таких позиций, Дамир, их и нужно оценивать. Потому что не с позиции здравоохранения, не с позиции эпидемиологии и так далее. Явление коронавируса, которое ложно обзывают пандемией, нужно оценивать именно с позиции глобальных сил. Религиозных, политических, финансовых, экономических и национальных. Явление вот этого коронавируса, так называемой пандемии, еще раз скажу, никакой пандемии нет, это все ложь. Вот. Его нужно оценивать с точки, как понимать, как глобальную, стратегическую, специальную операцию. Именно вот так нужно понимать это явление. Это командно-штабные учения мировой закулисы по владению полным контролем над человечеством. Вот в чем смысл вот этого коронавируса. Еще раз говорю, мы не верим в то, что есть, мы мало верим в Бога, а еще меньше верим, что есть сатана, враг рода человеческого. Поэтому коронавирус и возникший почти сразу за ним финансовый кризис, они неразрывно связаны с друг другом. Для того, чтобы заставить людей ограничить их перемещение по миру, заставить пресечь какие-то политические свободы, в политическом плане, в политическом ключе это сделать практически невозможно. Есть различные конституции, выполняются и не выполняются, это уже другая роль. Но все-таки есть какие-то политические права, к которым люди привыкли и считают, так будет вечно. Первая попытка лишить людей их прав была сделана 11 сентября 2001 года. Мало кто помнит из существующих, так называемая атака на в здании Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом
в Америке, после которой была объявлена всемирная война с терроризмом. А теперь вспомним, чтобы понять, что такое коронавирус сейчас, давайте мы проанализируем вот первую попытку вот этой объявления войны человечеству под видом борьбы с терроризмом. Вот сколько получается уже, 19 лет назад, да? Что сделали вот эта мировая закулиса, что она вытворила 11 сентября 2001 года. Сейчас им нужен новый повод для ужесточения, для захвата контроля над человечеством. И придумал этот коронавирус. Вот это командно-штабные учения мировой закулисы пресечь различные, скажем так, политические права, заставить людей испугаться. У нас дурачки уже понахватали там пшенку, гречку в магазинах разметая кое-где. Туалетную бумагу. Да, туалетную бумагу даже. Господи, вот, не знал. Вот. Для чего? Запугать людей. Это, скажем так, вторая задача. Первая, еще раз говорю, это сокращение населения Земли. Это сатанинская задача. Вторая задача – это политическая, захватить власть мировой закулисы. А уже третья пошла финансово-экономическая. Финансовая, ну, мы знаем уже, кто интересуется. Сейчас на каждый предмет, который существует, дайте вашу ручку или карандашик у вас, да? Вот этот карандаш, допустим, стоит 1 рубль, да? Нет, ну, доллар, да? Все привыкли доллар мечтать. Вот доллар, да? Так вот, на этот карандаш выпущено денег и других векселей, акций, других финансовых деривативов в 20 раз больше. То есть, если взять карандаш реальную стоимость 1 доллар, то у него различных бумажек в 20 раз больше. Соответственно, все финансово-экономические отношения перетекли из реальной экономики, они перетекли в эту виртуальную. Этот финансовый пузырь, по-моему, в 1 квадриллион и 200 триллионов долларов сейчас существует. То есть это совершенно финансовый пузырь. Его нужно сдувать. Известно, соответственно, мы не можем уже в прежнем объеме обеспечить ваши внутренние потребности, нужно подтянуть пояса и так далее. А теперь очень важный момент. Заметьте, начался он якобы в Китае, да? Хотя ясно, китайцы сейчас четко и ясно заявили, что коронавирус имеет искусственную природу, искусственное происхождение. Это доказано уже научно. То есть, конечно, в любом вирусе, это простейшие микроорганизмы, вот, насколько я помню, это, то есть, могут быть, конечно, мутации, да, но они носят случайный характер. А когда берется РНК-молекула, не ДНК, это РНК, это у них, вот, и в нем имеется строго вырезанный участок генома, один, а вставлен другой, вот, и так, по-моему, 3 или 4 раза. Вот. То есть совершенно очевидно, что когда ученые разобрались китайские, они сказали, это искусственное образование, специально распространившееся вначале в Ухане. Там 2 варианта было, 2 штамма было. А теперь хорошо, а в Италии это что? Почему вдруг в Италии появился штамм еще более опасный, чем даже китайский? Там сейчас, по-моему, несколько тысяч уже заболевших, вот, и, по-моему, около 1000 умерших. Но опять же, в Италии от гриппа, пневмонии, от чего там еще, от золотухи и от гепатита умерло, наверное, в 100 раз больше, понимаете? Но этого нет. Выставляется политическая, специальная информационная, психоинформационная пропаганда. Поэтому относиться к этому явлению нужно как специальной операции, которые проводятся в форме командно-штабных учений. И сейчас все смотрят, кто подчиняется, а кто нет. Вот Китай вначале принял жесткие меры, но потом товарищ Си прилетел в Ухань, поставил на место проамериканскую партийную прослойку, которая в Ухане пошла по пути. Там же тоже в Китае не все гладко. Там есть, скажем так, прокитайская, скажем, даже в какой-то степени даже близкая к нам группировка, связанная с тем, ну, Си Цзиньпина, да, а есть чисто проамериканские комсомольцы, бывшие комсомольцы, которые ориентированы на США, на деньги, говоря нашим языком, простите, на бабло. И они, конечно, в Ухане попытались использовать этот коронавирус для получения каких-то экономических и политических выгод. Вот. Товарищ Си поставил всех на место, и в Китае сейчас практически вирус заканчивается, понимаете? А в Европе он начинается. Соответственно, мы, как военные разведчики, смотрим, кто ясно, где тоже ясно. Китай и Европа – это 2 геоэкономических противника США. Вот туда они и, простите за слово сейчас, ну, да, не будем, ввели этот вирус.
Поэтому вирус имеет третье измерение еще, это экономическое, ну, четвертое уже экономическое. Первое, религиозное, это уничтожение людей на земле, сокращение численности. Второе, это установление политического контроля над человечеством. Третье, это финансовое сдувание этого огромного финансового пузыря. И четвертое, ликвидация практически своих геоэкономических конкурентов. Вот это есть с точки зрения сотрудника Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба. Вот такая оценка существующей эпидемии. Kwa kutumia na vyombo vyetu pia tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samueli miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa determinant. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, aidha hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Aidha zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi
wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Papai lile lipo halijafa, lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake, lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, msiwe na hofu, na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Mbona mafua yamekuwepo, ila haya ni mafua ambayo yako advanced, nayo yatapita. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu, kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu, wangesema labda aliyeligusa ana corona, lakini wametoa with specifications kabisa vizuri, wakachoma ndani mle, wakaingiza kile kiswap. Coronavirus vaccine. Un vaccino. A course au vaccin est lancée. Una vacina от коронавируса. De uma vacina contra o coronavírus. Harus segera ditemukan vaksin melawan virus. Έχει ανακοινωθεί ότι βρίσκονται υπό ανάπτυξη. WHO đã hợp tác với các đối tác. Đến nay đã có 20 ứng cử viên vaccine. In de hele wereld wordt alles op alles gezet om een vaccin te ontwikkelen tegen het coronavirus. But it won't be a totally normal situation until we get a vaccine so that everybody's protected. D'un côté, il y a un État acquis au libéralisme qui se désengage de ses missions traditionnelles. De l'autre, les grandes fortunes qui veulent choisir leur cause et qui, via la défiscalisation, les imposent aux contribuables. Glissons donc vers les États-Unis. Ah, les philanthropes américains, le nec plus ultra du mécénat, le modèle. Admirons donc un instant la fondation Bill et Melinda Gates, la plus puissante au monde, avec une dotation supérieure à 50 milliards, soit plus de 10 fois le budget de l'Organisation mondiale de la santé. À son programme, réduction de la pauvreté, vaccination, éducation des filles et émancipation des femmes. On ne peut qu'applaudir. Sauf que tout cet argent n'est pas directement distribué aux bonnes œuvres. La fondation consacre seulement 5% de ses avoirs aux dons, le minimum légal pour bénéficier de l'exonération fiscale. Tandis que les 95% restants sont investis. Un trust rattaché à la fondation se charge de les placer dans les énergies fossiles avec Total et BP, dans les OGM avec Monsanto Bayer ou encore dans l'industrie de l'armement. Une fondation qui alimente les fléaux contre lesquels elle prétend lutter. La charité se fout de l'hôpital. Et le meilleur reste à venir. Certaines entreprises sont à la fois bénéficiaires du trust et de la fondation. Un exemple avec Coca-Cola. En 2014, le fameux trust possédait 538 millions de dollars d'actions chez la pétillante marque de soda. Et en parallèle, la fondation Bill et Melinda Gates finançait un projet visant à former 50 000 cultivateurs kenyans à la production de fruits de la passion directement destinés à Coca-Cola. Ah, mais tout va bien, parce que quand Coca-Cola fait des profits, en bout de chaîne, le trust encaisse les dividendes. Ça désaltère bien le conflit d'intérêts, non? Oui, mais si ça marche, le nerf de la guerre est là. Qui évalue ces programmes? À ce jour, la fondation Bill et Melinda Gates n'a de compte à rendre qu'à Bill et Melinda Gates et leur riche ami Warren Buffett. Leur influence, tout comme leur fortune, ne cesse de grimper. Bill Gates reste plus riche que 45 des 48 pays d'Afrique subsaharienne. Ah, au fait, même si vous aviez travaillé tous les jours depuis 1789 pour 10 000 € par jour, vous ne seriez toujours pas milliardaire. Vous seriez encore 100 fois moins riche que Bill Gates. Mais ces richissimes bienfaiteurs justifient leur pouvoir démesuré par la faillite du politique. L'action publique aurait trouvé ses limites, l'État s'épuiserait, laissons-leur donc les clés de la boutique. Eux qui ont réussi à amasser des milliards, laissons-les appliquer leur méthode de réussite financière aux actions de dons. Cela a même un nom, le philanthrocapitalisme. En clair, les bonnes œuvres ne doivent pas empêcher les bénéfices. La générosité se marie bien avec les dividendes. Et c'est pratique, car leur prophétie devient autoréalisatrice. L'État se désengage et fait alors l'aveu de son échec. Et le milliardaire peut enfin apparaître comme un élu, le sauveur de l'humanité.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Attends. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Tu verrais mes potes, ils sont comme des oufs là. Mais non, je leur dis pas quitter, ça va pas ou quoi? Attends, je suis pas comme ça, tu me connais. Je te jure, je leur dis pas, c'est bon.